ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾ ಎಂಬ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಕೃತಿಯನ್ನ ಧ್ವನಿಸುರಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಡಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವರೇಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತನಿಷ್ಠರಾದಾಗ ದೈವೀ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವರ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕೃತಿಯೇ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾ. ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕರ್ತೃಭ್ಯಃ ಮಹದ್ಭ್ಯಃ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯಃ. ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಮದ್ವೈತಂ ಕೇವಲಂ ಸುಖಂ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಹೃದಾದಿಭ್ಯಃ ನಿಧ್ಯಾಯಾಮೋ ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ರಾಮಂ ಪರಾತ್ಮಾನಂ ನುತ್ವಾ ನತ್ವಾ ಸದ್ಗುರೂನ್ ಮಹದ್ವಿರಚ್ಯತೆ ವೃತ್ತಂ ಪರಾತ್ಮಸ್ತುತಿಕಂ ಶುಭಂ ಚಿತ್ಸದಾನಂದರೂಪಾಯ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಹೇತವೇ ನಮೋಸ್ತು ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಮಹತೆ ಮುಹುಃ ಪರಸ್ಮೈ ಭೂಯಸೆ ಭೂಯಃ ಪುರುಷಾಯ ಮಹೀಯಸೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಥಾಯ ಸದಾನಂದಚಿದಾತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ಬುದ್ಧಮುಕ್ತಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಏಕಸ್ಮೈ ಚಾದ್ವಿತೀಯಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಿತ್ಯಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಸ್ವರೂಪಾಯ ಭೋಗಸ್ಸದ್ವೃಜಿನಚ್ಛಿದೇ ಸಕೃದ್ವಿಭಾತರೂಪಾಯ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸ್ವಾನುಭೂತಿ ಪ್ರಮಾಣಾಯ ಚಿದಾನಂದರಸಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ವಪ್ರಾಯ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ನಮೋ ನಿದ್ರಾಯತೆ ಮುಹುಃ ಅನಾದಯೇ ಹ್ಯನಂತಾಯ ವಿಜ್ಞಾನಾನಂದರೂಪಿಣೇ ಮಾಯಿನೇ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ ಪುರಾಣಾಯ ನಮೋ ನಿಶಂ ನಮೋ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಹ್ಯವ್ಯಯಾತ್ಮನೇ ಪವಿತ್ರಕರ್ಮಣೇ ಭೂಮ್ನೇ ಮಹಿಮ್ನಿಸ್ವೇರತಾಯ ವೈ ನಿಗೃಹೀತೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮೈ ಪುರುಷೈಶ್ಚ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾ ಸಂವೇದ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸದಾ ನಮಃ ಸ್ವಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಾಯ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೇ ಸರ್ವೋಪಪ್ಲವಶೂನ್ಯಾಯ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಅನಾಮಕಾಯ ಮಹತೆ ನಮಸ್ತೆ ರೂಪಕಾತ್ಮನೇ ಅನಾನಾತ್ವಪದಾಯಾಥ ಪ್ರಭಾತಾಯ ಸ್ವಯಂ ಮುಹುಃ ಅತಿಗಂಭೀರರೂಪಾಯ ದುರ್ದರ್ಶಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ವಿಶಾರದಾಯ ಸಾಮ್ಯಾಯ ಮಹಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಭೋಗಶ್ಚೈಶ್ವರ್ಯಯೋಗಾದ್ಧಿ ಜನಿಗತ್ಯೋಚ್ಚ ಸಂಯುಜೇ ನಮೋ ಹ್ಯಜಾಯ ಗತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವೈ ಮಹೀಯಸೇ ಭಗವಾನಾತ್ಮತಂತ್ರೋ ಹಿ ತ್ರಿಧೀಶೋऽಪಿ ಚಿದಾತ್ಮಕಃ ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ನಿರೇಹಸ್ತು ಜಗತಾಂ ತನುತಾಂ ಸದಾ. ನಮಸ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ಸದಾ ಸೌಮಿತ್ರಿಸೇವ್ಯಾಯ ಜಾನಕೇ ಜಾನಕೇ ಮುಹುಃ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯ ದೇವಾಯ ಧರ್ಮ್ಯವರ್ತ್ಮರತಾಯ ವೈ ಧರ್ಮ್ಯವರ್ತ್ಮನುದೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಆತ್ಮಾ ರಾಮೈಶ್ಚ ಮುನಿಭಿಃ ಸದಾಧ್ಯೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಅವತಾರಾಯ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಸದಾ ನಮಃ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ದೇವಾಯ ಸುರವ್ರಾತನುತಾಯ ಚ ನಮಸ್ತೆ ಮಹತೆ ಭೂಯಃ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೈಷಿಣೇ ಯೋಗಿವೃಂದವಿನುತ್ಯಾಯ ಮುನಿಸಂಘಸ್ತುತಾತ್ಮನೇ ವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೈ ನಮಃ ಪರಾತ್ಮನೇ ನಮೋ ನಿತ್ಯಂ ಧರ್ಮವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸುವಿಜ್ಞಾತ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಸಂಪದೇ ಸೀತಾಪತಿಸ್ತು ಭಗವನ್ ಮಹಿತೋ ದಯಾಲುಃ ಸೌಮಿತ್ರಿಸೇವಿತಪದೋ ಮುನಿವೃಂದಸೇವ್ಯಃ ಸ್ವೀಯಾನ್ವಯೇ ಸ್ವಮಾತಾ ಪರಿವರ್ಧಿತ ಶ್ರೀಃ ರಾಮೋऽಪಿ ಸಂವಿತನುತಾದನಿಶಂ ಸುಕೀರ್ತಿಃ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಕರುಣಾಕರಂ ಸುಖಕರಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಸೇವ್ಯಂ ಹಿತಂ ದೇವಂ ದೇವಗಣಾನುವಂದಿತಪದಂ ಶ್ರೀಸೀತಯಾ ಸಂಯುತಂ ಆತ್ಮಾ ರಾಮಮುನೀಂದ್ರಮಾನಸ ಸರೋಹಮುದಸ್ವರೂಪಂ ವಿಭುಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ನಮೋವತಾರಮಪರಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವರೂಪಾಭಿಧಂ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣಯುಕ್ತಾಯ ಮಹತೆ ಸತ್ವಮೂರ್ತಯೇ ರಾಮಾಯ ಭಗವತ್ಪಾದಸ್ಥಾಪಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ರಾಮಂ ರತ್ನಕಿರೀಟಕುಂಡಲಯುತಂ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಶಂ ಹರಿಂ
ಯರ್ಚ್ಯನ್ ದೇವ ಸಮರ್ಚಿತಂ ಮುನಿಗಣಸ್ತುತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಶ್ರೀ ಸೌಮಿತ್ರಿಯುತಂ ದದಾನಮನಘಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾಂಕರೇ ವೀರಂಚಾಸನಮಾಸ್ಥಿತಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ದೇವಂ ನಮಾಮೋನ್ವಹಂ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರಮುಮೇಶಮನೇಕಮೂರ್ತಿಂ ಈಶಂ ಗಿರೀಶಮನಘಂ ನಿಗಮಾದಿವೇದ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಸಮಾಧಿ ನಿರತಾತ್ಮಸುಖಸ್ವರೂಪಂ ದೇವಂ ಸುರಾಸುರನುತಂ ಸರತಂ ಸ್ಮರಾಮಃ ಭಗವತ್ಪಾದ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಶುಭಂ ಚಂದ್ರಮೌಲಿಂ ಸೋಮಮೀಶಂ ದಿವ್ಯಲಿಂಗಂ ಸದಾ ನುಮಃ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರೂಪಾಯ ಈಶ್ವರಾಂಶಾವತಾರಿಣೇ ನಮಸ್ವಾನುಭವಾನಂದಶೋಭಿನೇ ಗುರವೇ ಮುಹುಃ ಗುರವೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯಾಯ ವಿವಿಧಾಗಮಬೋಧಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾದಿಭಾಷ್ಯಾದಿ ನಾನಾಗ್ರಂಥಕೃತೆ ನಮಃ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗುರವೇ ಪೂಜ್ಯಾಯ ಮಹಿತಾತ್ಮನೇ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಕಾಯ ನಮೋ ಮುಹುಃ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪದಾರವಿಂದೇ ನಿತ್ಯನ್ನಮಾಮೋ ಯತಿಭಿಸ್ಸು ಪೂಜ್ಯೇ ನಿತಾಂತ ವಿಚಾರಸಕ್ತೈಃ ಸನ್ಯಾಸಯೋಗೇನ ವಿಶುದ್ಧಸತ್ವೈಃ ಅಶೋಕನಾಮಕೆ ಸ್ಥಾನೆ ಶಂಕರಾರ್ಯ ಸುನಿರ್ಮಿತೆ ಮಠೆ ಗೋಕರ್ಣನಿಕಟೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಶೋಭಿತೆ ತತ್ಪ್ರಶಿಷ್ಯಾಗ ದೇವಾಯ ತಪೋನಿರ್ಧೂತಚೇತಸೇ ಸುರೇಶ್ವರಾತ್ಮಸನ್ಯಾಸಶೋಭಿನೆ ಮಹಿತಾಯ ವೈ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದೈಃ ಸ್ವಯಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಿತಾಯ ಚ ತತ್ಸಕಾಶಾತ್ ಸುವಿಜ್ಞಾತ ಸಕಲಾರ್ಥಾಯ ಯೋಗಿನೇ ವಿದ್ಯಾನಂದಾಯ ಮಹತೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಂವಿದೆ ಅಸ್ಮತ್ಪೀಠಾದ್ಯ ಗುರವೇ ಸರ್ವದಾಸ್ತು ನಮೋ ನಮಃ ತೇಷಾಂ ಪರಂಪರಾಂ ಪೂತಾಂ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನಾಂ ಶುಭಪ್ರದಾಂ ಗುರವೋ ಬಹವೋ ಧೀರಾಃ ಅಲಂಚಕ್ರುಶ್ಚ ಸಂಯತಾಃ ಗುರುಣಾಂ ಶಂಕರಾರ್ಯಾಣಾಂ ಆಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಸಮಾಧಿಷಾ ವಿಚ್ಛೇದರಹಿತಾಂ ಪುಣ್ಯಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂ ಹಿ ಪರಂಪರಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾಯ ಸದಾ ಸ್ವಾತ್ಮಧ್ಯಾನಸಂಸಕ್ತಚೇತಸೇ ತಪೋಯೋಗಾದಿನಿಷ್ಠಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಸುವರ್ಚಸೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಪಥಬೋಧಾಯ ನಿವೃತ್ತಿಪಥಶೋಭಿನೇ ನಮೋऽस्तु ಗುರುಸಂಘಾಯ ಸಕಲಾಗಮಸಂವಿದೆ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರಾಯಾಂ ಸಮಾಗತಾನಾಂ ಗುರುಪುಂಗವಾನಾಂ ಅನಾರತಂ ಪೂಜ್ಯಪದಾರವಿಂದೇ ನುಮಸ್ತದಾ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಏತತ್ ಪರಂಪರಾಯಾತೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಸ್ಥಿತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪುರುಷೈಃ ಪುಣ್ಯೈಃ ತಪೋವಿದ್ಯಾಸಮನ್ವಿತೈಃ ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನನಿಷ್ಠೈಸ್ತು ಬಹುಭಿಃ ಸಮಲಂಕೃತೆ ಮಠೇ ವಿಶೋಭಿತೆ ಪೀಠೆ ದೈವ್ಯಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಮನ್ವಿತೆ ಯೋಗಭಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಭಾರತೀ ಪದಯೋಗಿನೇ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸಂಜ್ಞಾಯ ನಮಸ್ವಾತ್ಮರತಾತ್ಮನೇ ದುರವಾಪತಪಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ಚಕ್ಷುಷೇ ಪ್ರಥಿತಾತ್ಮನೇ ನಮೋऽस्तु ಗುರವೇ ನಿತ್ಯಂ ಪರಮಾಯ ವಿಪಶ್ಚಿತೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾತಪೋಯೋಗೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಶ್ರೀರಾಘವೇಶ್ವರ ಗುರೋರ್ಭಾರತೀ ಶಬ್ದಭಾಗಿನಾ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಶಿಷ್ಯವರ್ಯಾಯ ಪೂಜ್ಯಾಯ ಮಹಿತಾಯ ಚ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೌಲ್ಯೋऽस्तु ನಿತ್ಯಾರ್ಚನರತಾಯ ವೈ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಸಂಚಾರನಿರತಾಯ ಮನೀಷಿಣೇ ನಾನಾಯೋಗಸಮಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯ ಸುವರ್ಚಸೇ ನಿಜಾನುಷ್ಠಾನಸಂಭೂತಸ್ವಾತ್ಮಚಿತ್ತವಿಶುದ್ಧಗೆ ಸ್ವಾತ್ಮಧ್ಯಾನಸಮಾಸಕ್ತಚೇತಸೇ ಚ ತಪಸ್ವಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿಯುಕ್ತಾಯ ಭಾರತೀ ಪದಸಂಯುಜೇ ಗುರವೇ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ಗತಯೇ ಮಹತೆ ನಮಃ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರೇ ಸ್ಥಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರೇ ಮಠೇ ಭಗವತ್ಪಾದಸಂಬದ್ಧೇ ಶುಭೇ ಪುಣ್ಯೇ ವಿಶೋಭಿತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪೀಠೇ ತ್ವಷ್ಟಷಷ್ಟಿಶತಾಷ್ಟಕಸಹಸ್ರಕೆ ಶ್ರೀಶಾಲಿವಾಹನಶಕೆ ಶುಭೇ ಪಾರ್ಥಿವವತ್ಸರೆ ವೈಶಾಖೇ ಶುಕ್ಲಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ತಿಥೌ ಭಾರ್ಗವವಾಸರೆ ಪರಂಪರಾನುಸಾರೇಣ ಶಿಷ್ಯಸ್ವೀಕಾರಹೇತುನಾ ಗುರುಣಾಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಣಾಂ ಭಾರತೀ ಪದಯೋಗಿನಾಂ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಯತೀನಾಂ ಸುಮಹಾತ್ಮನಾಂ ಕರಪಂಕಜಸಂಯೋಗಾತ್ ಸನ್ಯಾಸೋಭಿನವೋ ಭವತು ಭಗವತ್ಪಾದಪೀಠೇಪಿ ಪಾರಂಪರ್ಯಕ್ರಮಾಗತಃ ಯೋಗಭಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೋ ಹಿ ತತ್ರೇಂದೌ ದಶಮೀ ತಿಥೌ
गुरुभिश्च यथा पूर्वम् कृतो यत्नात् संभ्रमम् नानास्थानादागतानाम् शिष्याणाम् मेलनेन वै चतुर्दिनावधिः कालः तोषेण महताययौ नवश्रीचरणानाम् तु राघवेन्द्रपदान्वितम् गुरवोऽपि तदा चक्रुः भारतीत्यभिधानकम् नूतनस्वामिपादानाम् नित्यानुष्ठानपद्धतिम् बोधयन्तश्च गुरवोऽप्यनुष्ठानमकारयन् प्रत्यग्रास्वामिपादास्तु तदा प्रभृतिनित्यशः प्रातर्मध्यम् दिनम् सायम् शक्यवस्त्वनुरूपतः कुर्वन्तः स्वमनुष्ठानम् भक्तिश्रद्धादरान्विताः गुरूणाम् चैव सविधे विषयम् स्वाश्रमोचितम् विजानन्तो नयन्ति स्म कालम् कर्तव्यतत्पराः नानाशास्त्रसमभ्यासे चिन्तात्यन्तम् तदा ह्यभूत् राघवेन्द्रपदोपेतभारती पदशोभिनाम् पूर्वाश्रमविचारोऽपि किञ्चिदस्माकमुच्यते बाल्ये चोपनयात् पूर्वम् कोशे काण्डत्रयात्मके अमरेऽपि च नोधीतिः पितॄणाम् सविधे ह्यभूत् ततो नश्चोपनयनम् जातम् पितृसकाशतः अस्माकम् ज्येष्ठपुत्रत्वात् सोत्साहम् तरपि ह्यभूत् ततो विद्यादशम्याम् तु वेदस्याध्ययनम् मुदा अस्माभिश्च समारब्धम् श्रद्धया पितृसन्निधौ कालोचितप्रयोगादौ पाठोऽप्यादौ बभूवः यजुराख्ये यज्ञमुख्ये ऋषेर्वेदे तु तित्तिरे प्रश्नत्रये काठकाख्ये ब्राह्मणे प्रथमाष्टके तथा चोपनिषत्संज्ञे दशप्रश्नस्वरूपके आरण्यके तदा श्रेष्ठे महामन्त्रसमन्विते अस्माकम् तु समभ्यासः जातः पितृसमीपतः गणेशाख्यास्तातपादाः त्यागशीला जनप्रियाः मन्त्रज्ञा श्रीगणेशस्य देव्याश्च समुपासकाः मात्रा नः सा धर्मिण्या साध्व्या मूकाम्बिकाख्यया गृहभारम् च वहन्त्या तया तोषम् प्रपेदिरे ते पूर्वम् द्राविडे देशे यजुर्वेदविदाश्रये आरण्यकेन सहितम् ब्राह्मणम् त्र्यष्टकात्मकम् संहिताम् सप्तकाण्डांश्च पदक्रमसमन्विताम् पितरोऽध्यैषताप्यासन् साहित्यादौ विचक्षणाः धर्मशास्त्रादिविषये ततः प्रश्ने समागते उत्तरम् वेदवाचैव प्रब्रुवन्ति स्म सत्वरम् बहुधा सर्पदंशेऽपि स्वयम् मन्त्रौषधादिना स्वस्था जातास्तथान्येषाम् तद्दंशेऽपि चिकित्सकाः आयुर्वेदविशेषज्ञाः श्रौतस्मार्थविपश्चिताः धर्मार्थमौषधम् तस्मात् सर्वदा धरति स्म ते यजुर्वेदविदाम् क्षेत्रे कुम्भकोणादिसंज्ञके अस्माकम् तु विशेषेण वेदाधीतिर्हितावः इति बुद्ध्या सह अस्माभिः पितरस्तत्र संययुः संस्थाप्य तत्र नोधीत्ति स्वस्थानन्ते ततो गताः चतुर्थे पञ्चमे चैव यत्नसाध्ये च सप्तमे काण्डत्रये संहितायाम् अभ्यासः समवर्तत देहे तत्र तदास्माकमस्वास्थ्यम् समजायत आर्थिकादेरसौकर्यात् तत्र रोगनिवर्तने सत्वरम् तु ततस्तस्मात् सङ्ग्रामम् वयम् गताः वेदाधीतौ समोत्सुक्यात् पुनर्ग्रामाच्च निर्गताः महीशूरे पुरे रम्ये प्रसिद्धे संस्थिताम् शुभाम् प्रसिद्धाम् पाठशालाम् च सम्प्राप्ता हि तदा वयम् वसत्यादावसौकर्यात् प्रस्थिता नगरात् ततः पुरेनञ्जनगूढाख्ये संस्थिते शङ्करे मठे वासेभ्यासेऽपि सौकर्यात् वयम् तत्रैव संस्थिताः तत्प्रसिद्धमपि क्षेत्रम् श्रीकण्ठेश्वरसंज्ञया काण्डे तु प्रथमे चैव द्वितीये हि तृतीयके षष्ठे काण्डे संहितायाः अधीतिः समजायत तथा शिष्टे ब्राह्मणेऽपि द्वितीये च तृतीयके अष्टकेऽस्माकमभ्यासः तदा तत्र बभूवः संस्कारस्य सुवृत्तित्वात् प्राक्तनस्य विशेषता असामान्या यजुर्वेदे
तैत्तिरीयेऽपि नो मतिः ततो निबन्धनिचये समधीते यजुष्यपि अस्माकं तु समीचीना तदा चासीदुपस्थितिः संस्कृते धातुपाठादौ काव्ये चैव सुभाषिते सामान्यतस्तदास्माकमभ्यासोऽभूत् प्रयत्नतः तदा तत्र स्थितानान्नः वेदाधीतिरतात्मनाम् विश्वेश्वरपुरीम् पुण्याम् गङ्गातीरविराजिताम् गत्वा वाराणसीम् तत्र पण्डितोत्तमभूषिताम् शास्त्राभ्यासस्तु कर्तव्यः यावद्वत्सरपञ्चकम् संसारापेतचेतस्त्वात् आश्रमो जन्म सार्थकः सन्न्यासस्तु ततो ग्राह्यः मतिश्चैवमवर्तत एवं स्थिते हि नो कस्मात् आश्चर्यकरमागतम् शिष्यप्रमुखसान्निध्यात् समाह्वानम् सुतोषदम् स्थापिते शङ्कराचार्यैः महापुरुषसंश्रिते तदासीत् गुरुपीठेनः नूतनाश्रमकारणम् अथो वयम् मन्यमानाः स्वात्मनो धन्यताम् तदाह्वानम् तु गृह्णन्तः अध्यगाममुदा मठम् नित्यम् सन्ध्याग्निकार्यादि मठाधिगमनावधि सदाचारसमासक्त्या निष्ठया विहितम् तदा वैशाखे पौर्णमासीतः आषाढे पूर्णिमावधिः अनुष्ठानाद्यवगमे कालोऽस्माकम् तदा गतः मठे तत्रैव चाषाढे पञ्चम्याम् कृष्णपक्षके गुरवोऽपि सह अस्माभिः व्यासपूजाम् समाचरन् ततो वितेनुः सङ्कल्पम् चातुर्मास्य व्रतस्य वै अस्माभिश्च समम् पूज्याः सम्प्रदाय पुरःसरम् गुरुभिश्च समम् तत्र स्थितानाम् संयतात्मनाम् याति स्म समयोऽस्माकम् शास्त्राधीति विचिन्तया रामचन्द्रपुराभ्यासे हेदलीनामके तदा ग्रामे तत्र वसन्ति स्म वेङ्कट्रमणपण्डिताः मठीयव्यवहारज्ञाः सात्विकास्ते विपश्चितः आशयेन गुरूणान्नः एवम् किञ्चिदपाठयन् द्वितीये रघुवंशे तु नन्दिनीधेनुगोचरे सर्गे दिलीपवरदे समभ्यासो बभूवः अभ्यासेऽपि समासक्तेः अस्माकम् च विशेषता एतावता क्रमेणैव सन्तोषोऽपि महानभूत् गुरवः कार्तिके मासे परिवारसमन्विताः काशीक्षेत्रस्य यात्रार्थम् मठात् तस्मात् प्रतस्थिरे नासिकम् तु प्रयागादिनानास्थानम् ततो गताः अथ ते मार्गशीर्षान्ते काशीक्षेत्रम् प्रपेदिरे क्षेत्रे तस्मिन् रामघट्टे गङ्गातीरोपशोभिते सुस्थम्बे स्म सुवासाय समवापुः सुविस्तृतम् प्रसिद्धश्रीसाङ्गवेदविद्यालयसमीपगम् अनुकूलम् च तद्वे स्म गङ्गास्नानादये ह्यभूत् ततो नित्यम् वितन्वन्तः गङ्गास्नानादिकम् च ते परिवारयुतास्तत्र गुरवोऽन्यवसन्मुदा भिक्षादिकम् प्रकुर्वाणाः स्वानुष्ठानपरायणाः पुण्यक्षेत्रे प्रेक्षणीयम् स्थानमैक्षन्त ते तदा साङ्गवेदीयशालायाम् प्रसिद्धानाम् विपश्चिताम् मेलनेन समारम्भे तेभ्यो भूदभिनन्दनम् स्वात्मध्यानपराणाम् तु रतानाम् ग्रन्थलोकने प्रायो मासत्रयम् चैवम् गुरूणाम् सुखमत्यगात् अत्रान्तरे स्थितानान्नः रामचन्द्रपुरे मठे अभ्यासादावसौकर्यात् काशीजिगमिषाह्यभूत् पार्थिवे फाल्गुने कृष्णे ततः प्रस्थाय तन्मठात् काशीम् तस्याम् त्रयोदश्याम् समासेदिमतोषदाम् ब्रह्मघट्टे पत्थगल्याम् तदा त्वेधीति चिन्तया वासुदेवाख्यभट्टानाम् गृहे वासोऽपि नोऽभवत् ततो नित्यम् गृहात् तस्मात् अनुष्ठानपरा वयम्
दर्शनार्थं तु गच्छामः गुरूणां निकटे स्म वै पत्रगल्लीगृहात् तस्मात् अनिवार्येण हेतुना प्रस्थाय सत्वरं चान्यदुपसेदि मन्दिरम् ततोऽपि मन्दिरात् तस्मात् स्वकर्तव्यमनीषया प्रयामो हि स्म सविधे गुरूणां तु मनीषिणाम् विद्याभ्यासव्यवस्थादिविचारासक्तचेतसाम् ततो व्यतीयुरस्माकम् प्रायोष्टादशवासरा अथ ते गुरवश्चैत्रे वत्सरे व्ययनामके यथाक्रमम् समाचेरुः श्रीरामनवमी व्रतम् ततश्चैत्रे कृष्णपक्षे द्वितीया गुरुवासरे स्वस्थानाप्तिमतिम् चक्रुः गुरवश्च विपश्चितः ततः सुवेश्मनस्तस्मात् विद्यालयसमीपगात् गुरवो निरगच्छंस्ते परिवारसमन्विताः गुरूणाम् निर्गमे जाते ततोऽधीत्यै हितावहम् गेहम् तदेव वासार्थम् अद्य गच्छाम तद्दिने गुरौ तस्याम् द्वितीयायाम् काव्ये व्याकरणे तथा पाठारम्भोऽपि नश्चासीत् तद्गृहप्राप्त्यनन्तरम् प्रसिद्धाः पण्डितास्ते श्रीगणपत्याख्यशास्त्रिणः हेब्बारेत्युपनामानः रामघट्टेऽपि संस्थिताः मङ्गलूरान्तिके तत्र पणम्बूरिति संज्ञके ग्रामे स्थिते विप्रवंशे जनियोगम् प्रपेदिरे देशभाषाविशेषज्ञाः स्वदेशेऽप्यभिमानिनः तस्मादभ्यासवेलायाम् स्वातन्त्र्यान्दोलने गताः आङ्ग्लभाषाप्रवीणाश्च तदीयज्ञानकोविदाः तेषाम् तस्मादसामान्यः विचारोऽपीति नो मतिः नाटकादौ च साहित्ये तथा व्याकरणादिषु महीशूरादिनगरे समभ्यासम् प्रचक्रिरे ततः काशीम् समासाद्य शास्त्राध्ययनचेतसः न्याये वैशेषिकादौ च वैपश्चित्यम् समाप्नुवन् जैमिनीये ततः शास्त्रे शारीरके तथा साङ्ख्ये योगे राजनीतौ तेऽपि ज्ञत्वम् समध्यगो बाल्यादेव विरक्तास्ते संसारापेतचेतसा नानाशास्त्रसमासक्तमनसो ब्रह्मचारिणः बहुभाषासु वेतृत्वात् नानाभाषासु लेखकाः आसन्नस्माकमभ्यासे प्रधानाध्यापकास्तदा तद्दिने चान्तिके तेषाम् रघुवंशे तु पञ्चमे पाठारम्भोऽभवत्सर्गे श्रीकौत्सर्षिगोचरे एवम् तृतीयसर्गोऽपि रघुवृत्तान्तबोधका अधीतः सम्यगस्माभिः शास्त्रिणाम् सविधे ततः मडिकेरिप्रदेशस्थाः कृष्णशास्त्रीति विश्रुताः बाल्येऽभ्यासाय काशीम् हि गतास्तत्रैव संस्थिताः तेऽपि व्याकरणे काश्याम् प्रसिद्धाश्च बहुश्रुताः विरक्ताः कर्मनिरताः आबाल्यब्रह्मचारिणः अस्मत्काश्याप्ति समये वृद्धास्तेऽपि समुत्सुकाः अस्मदध्यापने तस्मात् आसन्नोऽध्यापकास्तदा पाणिनीयेऽपि कौमुद्याम् शास्त्रे व्याकरणे तथा प्रारम्भो भूत्ततोऽधीतेः अस्माकम् तु तदन्तिके तेऽत्यन्तम् भक्तितोऽस्मभ्यम् कौमुदीमप्यपाठयन् चतुर्थमाश्रमञ्चान्ते जगृहुस्ते विपश्चितः स्ववसे संस्थितान् सर्वान् नानाशास्त्रेषु गोचरान् नानाग्रन्थान् पूर्वांस्तु ते स्मभ्यम् भक्तितो ददुः क्षेत्रे पवित्रे गोकर्णे रामचन्द्राख्यशास्त्रिणः वंशे भसमने संज्ञे प्रसिद्धे जन्मलेभिरे बाल्येऽभ्यासम् हि ते तत्र साहित्यादौ प्रचक्रिरे ततो वाराणसीम् जग्मुः शास्त्राध्ययनहेतुना ते ब्रह्मचारिणः काश्याम् शास्त्राभ्यासपराः सदा पाण्डित्यम् वै समासेदुः तर्के व्याकरणादिषु
साहित्ये रघुवंशादौ नाटकादौ तथैव च अभवन्यायशास्त्रादौ तेऽपि नोऽध्यापकास्तदा मासे तदाश्विने विद्यादशम्यान्तु शुभे दिने न्यायशास्त्रेति गम्भीरे पाठारम्भो बभूवः प्रधानाध्यापकाभ्यासे द्रव्याद्यर्थसुबोधके अभ्यासप्रथमञ्चासीत् कर्कशे तर्कसङ्ग्रहे द्रव्यादीनां पदार्थानां सप्तानां तर्कसङ्ग्रहे बोधिन्यान्यायबोधिन्याम् अप्यधीतिस्तदाभवत् जगदीशाख्यभट्टेन विदुषा गहने कृते तर्कामृतेऽपि संक्षिप्ते यत्नतोऽध्ययनं ह्यभूत् काशीगमनकालेन सेवकौ द्वौ समागतौ मासषट्कन्ततः काश्यां सेवमानौ समूषतो आर्थिकादेरसौकर्यात् त्रयाणां च कृते तदा काशीक्षेत्रात्मकं ग्रामं ताबुभावपि जग्मतुः केवलं वयमेवास्मा शास्त्राध्ययनचेतसः स्वीयं कार्यं प्रकुर्वाणाः स्वानुष्ठानपरायणाः व्यङ्कप्पभट्टनामानः सागरप्रान्तवासिनः अस्मदागमनात् पूर्वं गेहे तत्रैव संस्थिताः काशीवाससमासक्ताः गङ्गास्नानरतास्तथा अभवन् सात्विकास्तेऽपि विरक्ता ब्रह्मचारिणः व्यवहारं चास्मदीयं तद्गृहप्राप्तितः परं निरीक्षन्ते स्म ते सर्वं जपपूजादितत्पराः ज्योतिश्शास्त्रसुवेत्तारः सेवकद्वयनिर्गमे जातेऽस्माकं ततो भिक्षां व्यवस्थामपि ते व्यधो कालेति कष्टदे कास्यां शास्त्राभ्यासहृदां सदा निष्ठया तैः कृता सेवा स्मरणीयापि नो भवतु रघुवंशे तथा माघे नैषधे विद्वदौषधे एवं काव्येषु अनेकेषु पाठः साधुर्बभूवः रचिते भोजराजेन सुन्दरेति मनोहरे चम्पूरामायणे पञ्चकाण्डेऽभ्यासोऽप्यजायत पञ्चतन्त्रे तथा भोजप्रबन्धे धीतिरप्यभूत् तथा चम्पूभारते भूत् अधीतिस्तबकत्रये बाणभट्टकृते गद्ये श्रीहर्षचरिताभिधे गहने केचनोच्छ्वासाः आसन्नोऽधीतिगोचराः चन्द्रालोकस्तथा धीतः श्रुतबोधोऽपि नोऽभवत् अभ्यासोऽपि ततो जातः नागानन्दे सुनाटके चाणक्यबुद्धिकौशल्यसूचके धीतिरप्यभूत् इतः परं निरूप्यन्ते नानाशास्त्रेषु गोचराः निबन्धाः समधीताश्च क्रोडपत्रादिसंयुताः आदौ भाषापरिच्छेदः कारिकावल्युपाह्वकः समधीतश्च सम्पूर्णः न्यायशास्त्रार्थबोधकः व्याख्यायां कारिकावल्याः प्रधानाध्यापकान्तिके अधीतिर्न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यामपि ह्यभूत् मुक्तावलीयं सर्वेषां न्यायेधीतिमतां सदा सर्वोपकारिणी जाता द्रव्याद्यर्थसुबोधिनी तथा व्याख्याति गम्भीरा नाम्नादिनकरी शुभा मुक्तावल्यास्तदा अस्माभिः समधीता प्रयत्नतः व्याप्तिस्तु पूर्वपक्षाख्या पञ्चधा परिकीर्तिता तद्बोधका निबन्धाश्च वर्तन्ते बहवस्ततः माथुर्यां पञ्चलक्षण्यां प्रधानाध्यापकेषु नः दुर्बोधायां पूर्वपक्षव्याप्तावध्ययनं ह्यभूत् तद्व्याख्या पण्डितेन श्रीशिवदत्तेन विस्तृता गङ्गानिर्झरणी टीका रचिता पठिता भवतु अधीतिः पञ्चलक्षण्यां जागदीश्यां बभूवः तत्क्रोडपत्रेणोधीतिः तत्त्वालोकेऽप्यजायत बच्चाझा शर्म रचितं तत्त्वालोकसुनामकं क्रोडपत्रं च गहनं बुद्धिसङ्क्लेशदं ह्यभूत् भट्टाचार्यो महानासीत् मनीषी च गदाधरः न्यायशास्त्रविदां श्रेष्ठः
व्याख्याता मणिदीधितेः कृष्णम् भट्टीयसहितम् मतिसङ्क्लेशहेतुकम् गदाधरकृतम् सम्यगधीतम् व्याप्तिपञ्चकम् जगदीशो महाप्राज्ञः भट्टाचार्यो महानभूत् न्यायशास्त्रविदग्रण्यः व्याख्यातासोऽपि दीधितेः मनीषिणा कृतम् तेन सिद्धान्तव्याप्तिलक्षणम् समधीतम् तदस्माभिः प्रधानाध्यापकान्तिके तत्क्रोडपत्रे गहने सिद्धान्तव्याप्तिगोचरे गङ्गानिर्झरिणी संज्ञे विस्तृते धीतिरप्यभूत् तत्त्वालोकेति गम्भीरे सूक्ष्मधीगोचरे तथा व्याप्तिप्रबोधके पाठः आसीत् सिद्धान्तलक्षणे अस्मिन्नवसरेऽस्माकम् तन्त्रीवार्ता समागता अस्मद्गुरुवराणाम् सा ब्रह्मभावस्य बोधिनी गुरवः सर्वधार्यब्दे फाल्गुने पूर्णिमादिने रात्रौ हीन्दौ विधिम् कृत्वा ब्रह्मभावम् च तेऽध्यगुः चक्काराख्ये जनपदे रघूत्तममठे निजे स्वानुष्ठानपरास्तत्र गुरवोऽन्यवसंस्तदा कर्तव्यविषये विज्ञाः चक्काराभिमुखास्तदा विद्याभ्याससमासक्ताः काशीतः प्रस्थिता वयम् प्रस्थानसमये काश्याः रामचन्द्रेति शास्त्रिणः तथा वेङ्कप्पभट्टाश्च सहास्माभिः समागताः तत्फाल्गुनेसिते पक्षे द्वादश्याम् स्थिरवासरे रघूत्तममठावाप्तिः प्रस्थितानाञ्चनोऽभवत् शिष्यवर्गेष्वनेकेषाम् शिष्याणाम् मेलनेन वै आराधनादिने तस्मिन् सोत्साहम् प्राचलत्तथा ततः प्रभृति सेवार्थम् अस्माकम् द्वौ समागतौ अथो मठे स्थितानान्नः वासराः केचनात्यगुः विरोध्यब्दे चैत्रकृष्णे द्वितीया गुरुवासरे तस्माद्रघूत्तममठात् निर्गताश्च तदा वयम् ततो गोकर्णमासाद्य भद्रकालीयमन्दिरे निवासो भूद्गृहेऽस्माकम् जयरामाख्यशर्मणाम् सम्प्रस्थिता गृहात् तस्मात् कोटितीर्थविराजितम् महाबलेश्वरम् दृष्ट्वा वयमाद्यम् मठम् गताः गुरूणाम् परमाणाम् हि समाधेरपि दर्शनम् कृत्वा तत्र स्थितानान्नः दिनमेकम् तदागतम् तत्र स्थितैर्मठैस्माभिः सम्प्रदाय पुरस्सरम् महाबलेश गौर्यादेः अर्चनादि तदा कृतम् तत्र भिक्षादिकम् कृत्वा पुनः प्रस्थाय तन्मठात् समासदाम तद्वेश्मा भद्रकाली समालये भद्रकाली गृहात् तस्मात् ततः सम्प्रस्थिता वयम् मठम् प्रधानम् सम्प्राप्ताः रामचन्द्रपुरस्थितम् समागतानाम् गोकर्णात् तत्कृष्णे नवमी गुरौ मठेऽस्माकम् ययुस्तत्र 20 वैशाखकृष्णे प्रस्थाय मठात् तस्मात् प्रधानतः तीर्थराजपुरस्थम् स्वम् आसदाम ततो मठम् तीर्थहल्लीमठे तस्मिन् स्थितानाम् संयतात्मनाम् प्रायः सार्धैकमासोऽपि निरगच्छत्तदा तुनः तदाषाढे शुक्लपक्षे पुनर्विद्याभिवृद्धये प्रस्थितानाम् मठात् तस्मात् काशीप्राप्तिश्च नोऽभवत् तदा काश्याः प्रयातास्ते रामचन्द्राख्यशास्त्रिणः तथा वेङ्कप्पभट्टाश्च पुनः काशीम् समागताः सेवकौ द्वौ समायातौ द्वितीयावसरेऽपि नः ततः प्रभृति काश्याम् हि व्यवहारः स्वयं ह्यभूत् पुनस्तर्कादिशास्त्रेषु स्थिता यत्र वयम् पुरा गेहे तस्मिन् ततोऽभ्यासः समारब्धस्तदाभवत् सिद्धान्तलक्षणम् नाम सिद्धान्तव्याप्तिबोधकम् गदाधरेण रचितम् प्रसिद्धम् गहनम् ह्यभूत् सिद्धान्तलक्षणे तस्मिन् दुर्बोधव्याप्तिबोधके कृष्णम् भट्टकृतव्याख्यायिते धीतिरजायत
धर्मदत्तविवृत्त्या च गङ्गाख्यव्याख्यया अधीतावच्छेदकत्वनिरुक्तिश्च तथा भवत्। शक्तिवादेति गम्भीरे गदाधरकृते तदा व्याख्यया सहितेऽभ्यासः प्रधानाध्यापके ह्यभूत्। बुद्धेः सङ्क्लेशदागिन्याम् प्रधानाध्यापकान्तिके तत्राभ्यासोऽपि सामान्यनिरुक्तौ समभूत्तथा। गङ्गानिर्झरणी टीका तदीया क्लेशदामतेः प्रसिद्धा समधीता सा क्रोडपत्रात्मिका तथा। तन्निरुक्तेः क्रोडपत्रम् दुर्बोधम् गहनात्मकम् तदप्यधीतमस्माभिः तत्त्वालोकसुनामकम्। बुद्धेरतिक्लेशदायाम् सव्याख्यायाम् तथैव नः गादाधरी पक्षतायाम् समभ्यासोऽप्यजायत। तथा तर्कप्रकरणे गहने व्याख्ययायुते गदाधरकृते धीतिः सुधीधी गोचरे भवतु। मेधाविनोति धीमन्तः प्रतिभाशालिनस्तथा आसन् शुक्लोपनामानः हरिरामाख्यशास्त्रिणः। सात्विकास्ते सदाचाराः न्यायशास्त्रविचक्षणाः निबन्धाः केचनाधीताः न्यायशास्त्रे तदन्तिके। सुप्रसिद्धा वरिष्ठाश्च जयरामाख्यशास्त्रिणः शुक्लोपनामकाश्चासन् सात्विकास्ते विपश्चितः। न्यायशास्त्रसुवेत्तारः शास्त्रचिन्तापरायणाः न्यायशास्त्राध्यापने ते समर्थाश्च ततो भवन्। आर्थिकादेरानुकूल्ये निरासक्ता मनीषिणः सद्गृहस्थाः सदाचाराः कास्यान्तेऽन्यवसंस्तदा। अध्यापनक्रमस्तेषाम् सुखबोधस्य कारणम् ततस्तेषाम् च सविधे पाठारम्भोऽपि नो भवत्। न्यायशास्त्रेऽध्यापनार्थम् प्रत्यहम् च समास्थया साङ्गवेदीयशालाम् हि समायान्ति स्म ते तदा। अनेके न्यायशास्त्रेऽपि निबन्धा गहनास्ततः अस्माभिः सविधे तेषाम् समधीताः प्रयत्नतः। मीमांसाख्ये जैमिनीये विद्याद्यर्थसुबोधके मीमांसा परिभाषायाम् पाठोऽप्यादौ बभूवः। ततोऽस्माकम् समुभ्यासः जैमिनीयेऽर्थसङ्ग्रहे सूत्रार्थबोधके शास्त्रदीपिकाख्येऽपि नो भवत्। वेदान्तशास्त्रे गम्भीरे ह्यात्मवस्तुविचारके वेदान्तसारे सुलभे आदावध्ययनम् ह्यभूत्। वेदान्तपरिभाषापि तर्कशैल्युपशोभिता तथातिक्लिष्टयाधीता शिखामण्याख्ययायुता। अद्वैतसिद्धिर्महती ह्यद्वितीयार्थसाधिका ब्रह्मानन्दकृतव्याख्यायुताधीतापि सा भवत्। सिद्धान्तबिन्दो नोधीतिः मधुसूदनवाक्पतेः वेदान्तदर्शनेऽप्यासीत् तर्कपद्धतिभूषिते। ब्रह्मानन्दसरस्वत्याः न्यायरत्नावली तथा बिन्दुटीकातिगम्भीरा समधीता तदा भवत्। वाचस्पत्याख्यमिश्रेण रचिता तत्त्वकौमुदी साङ्ख्यशास्त्रे कारिकायाम् अधीता व्याख्ययायुता। पतञ्जले योगसूत्रे योगचन्द्रिकयान्विते समभ्यासो महत्यासीत् योगशास्त्रे तदापि नः। अध्यापने कृतोऽस्माकम् प्रधानाध्यापकादिभिः सहकारोऽप्यसामान्यः स्मरणीयः सदा भवत्। एवम् बहुतिथः कालः अभ्यासे यदि नो व्रजेत् मठीयव्यवहारस्तु दुःस्थितिम् च समाप्नुयात्। गुरुपीठेऽपि सम्बन्धः शिष्याणाम् ह्रस्वताम् व्रजेत्। शिष्यवर्याशयेन इवम् स्वस्थानेऽप्या बभूवः। अथ पण्डितराजानाम् द्राविडानाम् च शास्त्रिणाम् राजराजेश्वराणाम् ते शिष्यवर्या इमे भवन्। नानाशास्त्रविदः प्राज्ञाः ऋषिकल्पास्तपस्विनः साङ्गवेदीयशालायाम् अध्यक्षा अपि ते भवन्। अस्मद्गमनवार्तान्ते विज्ञायाथ मनीषिणः विद्यालये समाहूय सम्मानमपि चक्रिरे। स्वस्थानाप्तीखरे पुष्ये
शुक्लपक्षे ततो वयम् काश्याम् श्रीरामघट्टस्थात् निरगच्छाम तद्गृहात् निराबाधम् हि तच्छुक्ले तीर्थराजपुरस्थितम् निजम् मठम् च सम्प्राप्ताः काशीतः प्रस्थिता वयम् ततो मठे स्थितानान्नः कर्तव्याभिरतात्मनाम् तदा कालोत्यगात् किञ्चित् व्यवहारादिवीक्षया मठीयव्यवहारस्य निर्वाहावसरे तु नः अत्यन्तम् दुरवस्थाभूत् आर्थिकादिपरिस्थितिः ततोऽप्यधीतिबोधादेः चिन्तयाध्यापनादिकम् संस्थापितापि शालैका समारब्धम् तदाभवत् अध्यापनेन वाधीत्या व्यवहारादिवीक्षया अनुष्ठानादिसक्तानाम् कालोऽस्माकम् ततो ययौ गीतायाम् शाङ्करे भाष्ये कर्मोपास्त्यादिबोधके तथानन्दगिरिव्याख्यायुतेऽभ्यासो बभूवः आसीदुपनिषद्भाष्यम् आत्मवस्तुविचारकम् आपरोक्षानुभूतेर्हि साधकम् सुमहत्तथा तत्रोपनिषदाम् भाष्ये भगवत्पादकर्तृके युक्ते भून्महिते धीतिः आनन्दगिरिटीकया भाष्ये प्रसन्नगम्भीरे सर्वोत्कृष्टेऽपि शाङ्करे शारीरके ततो धीतिः व्याससूत्रे महत्यभूत् शाङ्करे महिते भाष्ये सुपदश्रेणिसंयुते व्याख्यारत्नप्रभाधीता तर्कशैली सुभूषिता आचार्यभाष्ये महती विस्तृता भामती तथा समधीतापि संक्लिष्टा गभीरार्थविचारिणी इतोऽपि केचन ग्रन्थाः समधीतास्तदा भवन् अभिधानमथाप्यत्र न तेषाम् कथितम् ह्यभूत् दैव्याशक्त्याधुना अस्माकम् विशेषेण प्रयत्नतः मठीया तुष्टिदा चासीत् आर्थिकादिपरिस्थितिः पीठाधिकारसम्प्राप्तेः समये यच्चिकीर्षितम् समभूदपि तत्सर्वम् दैव्याशक्त्या विशेषतः प्रायोऽधुना शिष्यवर्गः सम्पद्विद्यादिभूषितः भक्तिश्रद्धाद्युपेतोऽपि गुरुपीठे समृध्यताम् नानायोगसमासक्ताः स्वात्मध्यानपरायणाः लोकक्षेमम् च काङ्क्षन्तः सुखम् कालम् नयामहे विद्याधीतेस्तथानोऽन्यविषयाणाम् च बोधने एतद्ग्रन्थावतारोऽभूत् संक्षिप्तो बहुलार्थकः प्रयत्नेन विनास्माकम् शैल्या सरलया शुभा छन्दोरूपो ह्ययम् ग्रन्थः दैव्या प्रेरणया भवत् शुभावहमिदम् वृत्तम् श्रीगुरोश्च महीयसः ततोऽस्य पठनाद्भक्त्या श्रवणादपि सम्भवेत्।